Naimbag nga sa Pilipinas at tuyong dagitikang runan adamag dito PTV Cordillera. Manariman ti search and retrieval operations dagiti masaknan iti maysa nga individual a nagaburan iti Purang Creek, Barangay Baduat, Kabugaw, Apayao, idi kanikadwa Arabii. Ti panagragay ket intunda ti agtultuloy a panagtudo iti probinsya gapu iti epekto ti Shearline. Sigun iti Kabugaw Municipal Police Station na pasamak ti panagragay idi kanikadwa Arabii, idi la ang kalman ti agsapaan ay pakaamu kadakwada ti insidente. Dagos sumut anay patungpal ti operasyon a panangbiro kadagiti talunga individual. Iti inisyal nga investigasyon da narga ay ti paset ti bakras iti nasaw a lugar anang dalapos iti syanti a pagturturugan dagiti nasaw nga individual. Idi kalman ti alauna, duwa a bangkay ti na-recover bayat ang masapsapol pa iti maysa a kadwada. Nagpalagit ti pulisya kan ti lokal a gobyerno ti Kabugaw kadagiti umiling agtalinaed a nasipot ken nagbakwit no kasapulan ng runa kadagiti adda iti landslide prone areas. Nung gabi po nangyari ating aksidente, kasi dito po sa IOR namin, continuous heavy rain po dito sa munisipyo namin. Yung kubo po kasi na nag-stayan nila is beside lang po ng creek. Nung gabi po, di siguro nila na yung insidente na may mangyayaring landslide, kaya natamaan po sila. For reminder sa mga tao dito is mag-evacuate na lang po muna sila sa mga safer place na malayo sa ilog or malayo sa mga stream, mga ganyan po, or para po sa safety din nila kasi ilang araw na po kasi yung heavy rain. Kaduan kadagiti kakailian ti mangkayat a pumudaw isut gapuna nga agaramad da iti nagdudu mga agas ken produkto sa kanan iti daytoy. Sigun iti Foods and Drugs Administration Cordillera kaduan kadagiti a produkto ket peke ken mailaklako iti online. Adama dagiti dadu mga agas a nalaka asaan nga agkasapulan iti reseta a peke matlaeng. Ada report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Agbalbalaag ti Food and Drugs Administration Cordillera iti publiko. Saknan iti saan na pananggatang kadagiti counterfeited wenno peke nga agas a mailaklako iti merkado. Sigun iti ahensya, adulata dagiti mangilaklako kadagiti counterfeited nga agas ken adumetla ang dagiti kumatgatang gapo iti kinalaka ti presyo asaan nakasapulan ti reseta ti doktor. San makikita mo yan and hide and seek ang ginagawa kasi syempre nandyan yung ano ang tawag doon, yung online platform. Yes. Nandoon sila, ilagay nila dyan for several days and then tatanggalin. Kasi nga naman may kaso yan. Once na nakita ng ating regulatory enforcement units, makakasuhan po yan. Naingat abala aga posible nga ad-ada nga agsakit, maadaan iti kanayunan asa gubanit. Wenno posible pay apumusay iti kanito a makainom iti counterfeited nga agas. Isu ati security guard ani Manong Verhel. Ipaspasigurado na alihiti mo dagiti agas a maintenance na, babaan iti panaggatang na kadagiti butika. Legit nga butika ma'am, paggatang mas sigurado. Ang sigurado dagay online. Mga ijayaklat nga gumagatang yan. Kabayatan na, karaman karigiti produkto o maibalbalaag iti publiko, kat dagiti dermatological drugs ken cosmetics asaan nga umno, anakargaan iti label. Sigun iti Department of Health, masapula makita karigiti naso a produkto dagiti ramen, production ken expiration date. Usually kasi din, I think ang pinaka-common na naka-counterfeit is actually dermatological drugs. Kasi it's hard for patients to identify what is a cosmetic and what is a drug. Nako-confuse nila yung dalawa. So akala nila lahat ng like topical steroids or yung mga magic cream are cosmetics. They can just buy it online, no? But they're actually drugs and they have side effects. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Oder Villana, na imbag nga daw.